اس وقت آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر پی ڈی ایم رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ صورتحال ہو یا خارجہ پالیسی ہو، ان کیمرہ اجلاس میں متعلقہ ادارے ایوان کو حقائق سے آگاہ کریں۔ افغانستان میں دوحہ معاہدہ اور اس کے بعد ہونے والے پیش رفت، نئی امریکی انتظامیہ کی ترجیحات اور معاہدے پر ہونے والے ممکنہ اثرات، اور یہ افواہیں کہ پاکستان امریکی طیاروں کو ایئر بیسز مہیا کرے گی، اس سے پاکستان پر تصویراتی اور سیاسی اثرات مرتب ہوں گے اور افغانستان کی مزاحمتی قوت کے رد عمل سے پاکستان کیا ممکنہ مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے حساس حیثیت رکھتی ہیں اور اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، چاہے اگر بہت ضروری ہے تو ان کیمرہ ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ پی ڈی ایم صحافتی برادری اور میڈیا پرسن پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے اور صحافتی برادری کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اس حوالے سے اظہار ہمدردی کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت متاثرہ صحافی حضرات کے گھر پہ بھی جائے گی۔ جی، جہاں ستور صاحب کا یا ابصار عالم صاحب کا واقعہ ہوا جی، تجاوزات کے نام پر غریب دکانداروں اور پسے ہوئے طبقے کے تعمیر شدہ جائیدادوں کو تجاوزات کی آڑ میں ان کے جائیدادوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور غریب لوگوں کے روزگار پر چھری چلا کر وہاں اپنے لیے پلازے بنانے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں اور اس مقصد کے لیے پی ڈی ایم مظلوموں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اور انہیں کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ انتخابی اصلاحات کی آرڈیننس بشمول ووٹنگ مشین کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا اور اسے پری پول ریگنگ کا منصوبہ قرار دیا۔ اجلاس سے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو آئینی طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے، فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلائے، انتخابی اصلاحات پر قومی اتفاق رائے سے پیکج وضع کرے جسے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی کرپشن اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف بھرپور قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، جس کے لیے قانونی ماہرین کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے، جس کے کنوینر
आज़म नज़ीर तारड़ साहब होंगे और को कन्वीनर कामरान मुर्तज़ा साहब होंगे। पीडीएम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और आवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 4 जुलाई को स्वात में बहुत बड़ा एहतजाजी मुज़ाहरा किया जाएगा और उसके बाद 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा और जब हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाएंगे तो इस्लामाबाद में यहाँ पर बहुत बड़ा अज़ीमुश्शान मुज़ाहरा होगा जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी और मस्जिद अक़सा की आज़ादी के मौज़ूआत शामिल होंगे और उस पर पाकिस्तानी अवाम की यकजहती का भरपूर इजहार होगा। तो इस हवाले से अब तक यही फैसले हुए हैं जो आपके ज़रिए अवाम तक पहुँचाने का इज़हार है। हाँ, एक बात हमने इस हवाले से चूँकि बजट आ रहा है, पार्लिमानी जमातों के एक सेमिनार जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेज़बानी में मुनक़द हो और हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए और बजट पर एक भरपूर यकजहती कायम करने के लिए हमने जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनको इस हवाले से टास्क दे दिया है। मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुताल्लिक आपने क्या फैसला किया? उन्होंने आपके नोटिस फाड़ के फेंके और उनसे ऐलान इख्तियार की खुद अपनी मर्जी से। तो आज अहम इजलास था, आप सरबराही कर रहे थे। हमने इस हवाले से कोई गौर व खौज नहीं किया। इसका मतलब वो आपके साथ हैं? मतलब यह कि वो हमारे साथ नहीं है इसलिए गौर नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतज़ार होगा, लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मज़ीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। ये चीज़ हमने पार्लियामेंट के हवाले कर दी है और जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है अपनी जिम्मेदारी को आज नवाज शरीफ इजलास में वीडियो लिंक शरीफ हुए, क्या बताना पसंद करेंगे कि आज उन्होंने क्या कहा इजलास में, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है? साहब आप बताना पसंद फरमाएंगे? जी शुक्रिया। आज जो मौलाना साहब ने अभी आपके सामने जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वही मौक़िफ़ आज मियाँ साहब का भी था और मेरा ख्याल है कि बार बार एक नॉन इशू को ड्रैग करके उसको इशू ना बनाया जाए, हमें उसमें ना घसीटा जाए। जो हमने उसके बारे में कहना था वो कह दिया। शुक्रिया। मौलाना साहब कल शहबाज साहब ने आपको एक तजवीज़ दी है कि नया इमरानी मुआहदा जो वो होना चाहिए पूरी कौम के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए बात की है। क्या आप शहबाज साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये वक्त है कि सबको इकट्ठा किया जाए? और एक शहबाज साहब मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं और वो पीडीएम का हिस्सा हैं। उन्होंने कल भी मेरे घर पर वाज़ेह तौर पर कहा कि जो भी फैसले होंगे पीडीएम के प्लेटफार्म से होंगे, मुशावरत से होंगे और इत्तेफाक राय से होंगे इंशाअल्लाह। पीडीएम रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया है कि 29 जुलाई को कराची में बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। 4 जुलाई को स्वात में मुजाहरा किया जाएगा। मौजूदा हुकूमत किसी भी किस्म के चैलेंज का सामना नहीं कर सकती है।